सगळे येयले आनी आमी सगळ्यांनी ह्या बाउन्सरांक आमी धांवडून घातले इल्लिगली हे प्रॉपर्टीन भितर सरलेले ते धांवडून घालतलो आमी पुलीस स्टेशनार गेलो ते बाउन्सरांचेरूय आमी FIR फायल केल्या तेचेर आयज कितें तो रिजल्ट जातलो आनी उपरांत आयज बाई कवतोतूक राती हांवें बाईन म्हाका फोन केलो आनी हांवें बाईक कितें जालां तें सगळें सांगल्या उपरांत इकरा जावच्या आदी बाई आमचे सगळ्यांचे वजीर येयला आनी बाईन तेंच्या मॅनेजराकूय आपोवन हाडून कितें तें सांगलां आनी PI हाडलोलो PIकूय सांगलां हिंगासर लॉ एंड ऑर्डर हिंगासर आनीक बत्ती जावपाक जायना आनी इकडे आमचे प्रॉपर्टीन बाउन्सरूय दिसचेना म्हणून हे आमकां आयकोन बाईचे म्हाका खूब उपकार आहा. हांगासर इश्यूय जालो म्हणजे काही कमेंट्स आनी स्टेटमेंट्सूय जाले पूण एक्च्युअल रिजन आहा ते हेंचे हे मुणकार हांगासर हे प्रॉपर्टीन आहात जे डिक्लेरेशन जाल्यात ते झगडटात आपल्या प्रॉपर्टी खातीर आनी जो पर्यंत हेंकां तेंचो हक्क तेंचो रायट मेळना तो पर्यंत तेंकां सगळें हांव तुमच्या वांगडाच आसतलो आनी तुमकां जाय तुका सपोर्ट करता. तसोच हांगालो स्थानीक पंच आमचो रॉबर्ट आहा. रॉबर्ट डे वनाच्यान तेंच्या बॅकबोन को तेंच्या फाटल्यान आहा आनी रॉबर्ट सदांच म्हाकाय सांगतालो की ते हांगासर हे लोक हांगासर स्थानीक आहा तेंकां न्याय मेळपाक जाय. रोजाय हांगासर आहा तो पंच मेंबर एक्स सरपंच आहा तेंच्यांनी जेन्ना सेक्रेटरीन NOC दिल्ली CRZान परमिशन दिल्या उपरांत तेंच्यांनी इमिजिएटली ती रिवोकूय केली त्या टायमाचेर. कित्याक रिवोक केली हे रिजन इतलेंच आहा की हेंकां जस्टीस मेळोंक जाय आमच्या स्थानिकांक हे आमचे लोकल हांगासले स्थानीक आनी हेंकां सपोर्ट करप तेंकां तेंचो न्याय हक्क मेळप हे आमचें कर्तव्य आहा आनी त्या प्रमाणे डेफिनेटली तेंकां न्याय मेळटलो. आमी तेंचे कडेन उलयला आतां ऑपोजीट पार्टी आहा तेंचे कडेन आजून पर्यंत आमी कांय इंटरफियरन्स करूंक ना हे करूंक ना जो पर्यंत आमी आमचे लोक सॅटिस्फायड आहा बाबा कसले प्रपोजलाक कितें वयतले ते जातकूच मागीर आमी तेंचे कडेन कॉन्टॅक्ट तेंकां आपोवन हाडटले आमी मिडिएटरांक वा तेंच्या स्टाफांक न्हू जे ओनर्स आहा तेंकां बसयतले हेंच्या फुड्यान आनी तेंचे जे सेटलमेंट आहा जे तेंचो प्रॉब्लम आहा हांव म्हणटा सेटलमेंट सोडून जो तेंचो प्रॉब्लम आहा इशू आहा तो सॉल्व जावपाक जाय जाल्यारूच हांगासर हांगा स्थानिकांक जस्टीस मेळटली. तेका लागून आयज हांगासर येयले आमी आमचे सगळे हांगासले वाड्यावयले स्थानीक आहात आनी ते हॉटेलाच्या मॅनेजराकूय हांगा आपोवन आतां विचारले आनी ते क्लियर इन्स्ट्रक्शन दिला की जर अशें हांगासर जायत घडत जाल्यार बरें जावचें ना आनी PI हांगा आसलो PIक सांगला स्ट्रिक्ट एक्शन घे जेंच्यांनी फेन्सिंग घेतला तेंचेर FIR रजिस्टर कर इमिजिएटली म्हणून त्या प्रमाणे आयच्या आयज ती FIR रजिस्टर जातली कित्याक फेन्सिंग घालप जो पर्यंत पंचायतीची NOC ना तो पर्यंत फेन्सिंग घालूंक मेळना आनी तेंचेर इल्लिगली फेन्सिंग घातलें. नो डावट तेंच्यांनी प्रॉपर्टी क्लेम केली आपली प्रॉपर्टी सेक्युरिटी घालता बरें आहा पूण विदावट हार्मींग म्हणजे स्थानीक हांगासर आहा तेंकां हार्म ना जाता कितें आहा तो सीन जावंक जाय आसलें पूण काल आज इन्सिडंट जालो तो विचित्र जाल्लो आहा. एक रॉंग मेसेज वयता गोंयकारा भितर ही मेसेज म्हणजे हे खंय तरी आमी कंट्रोल करपाक जाय आनी स्टॉप करपाक जाय. सो तांकां न्याय मेवल्या बगर तांकां तेंचें जें सेटलमेंट जायना तो पर्यंत आमचो ह्या प्रोजेक्ट जो कंपनीन कोणें घेतला प्रॉपर्टी ताका विरोध आसतलो. आमदाराचो आमकां सपोर्ट आसा आनी आमी खंयच्याय लेवलार वचपाक रेडी आसा. जो मेरेन हे फॅमिलीचें सेटलमेंट जायना पिसफुली आमी प्रॉपर्टीन कोणाकूच येवपाक वो कसलेंच कन्स्ट्रक्शन करूंक दिवचे ना. बाउन्सरगिरी पळय आहा ती कितें तरी आमी मदीं पयलीं रेजुलेशन घेवन बंद केली कित्याक जायत्या प्रोजेक्टाचेर बाउन्सर दवरून इवन पंचायतीक पासून एलाव करना जाले भितर. कालूय ही सेम गजाल जाली हिंगा. बाउन्सर हांव म्हणटा कित्याक आमची रिक्वेस्ट करता जरी तर तुमी लिगली आहा जाल्यार तुमकां बाउन्सर हाडपाची कांय गरज ना. तेचेर कांय वायट जालें तुमी बाउन्सर हाडटा कित्याक तुमी इलिगल आहा आनी थिंगा तुमी लॉ एंड सिच्युएशन क्रिएट जाता हे कोणेच फुडें करचें न्हू कित्याक अहें तांकां दिसूंक उपकारना की मांद्र्यान न्हिदला म्हणून मांद्र्यान न्हिदोंक ना जेन्ना उठोंक जाय तें उठता. सो बाउन्सरगिरी ही मांद्र्यान बंद जावंक जाय ही म्हाजी रिक्वेस्ट.